Yes, good morning. Hello, everyone. Good morning. Good morning. Good morning, Mister. Can you hear my voice? Can you hear my voice? Yeah. Good. Yes, thank you. Okay, this is our first meeting. It's nice to meet you all today. Is anyone present today? Ya, suara Bapak jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas. Ada kecil. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Jelas. Okay, this is our first meeting, and I would like to introduce myself once again. You saw my video through YouTube, but today in this opportunity, I would like to introduce myself again. My name is Ahmad Jafar. You can call me Mr. Ahmad or Mr. Jafar. It's up to you. I'm an English teacher at MTS Negeri Samarinda, and I've been teaching here for about 19 years. So it's been quite a long time. I think that's all about my introduction. Demikian perkenalan dari saya karena sudah pernah lihat videonya juga. Untuk materi hari ini adalah tentang greetings. What is greetings? Ada yang tahu greetings itu apa? Just Tata bahasa. no. Greetings. You know greetings? Perkenalan. No, perkenalan itu introduction. Greetings adalah kata sapaan. Kata sapaan. Kalau menyapa seorang bahasa Indonesia biasanya mengucapkan apa? How do you greet someone in bahasa? Bagaimana cara menyapa dalam bahasa Indonesia? Hai. Hai, terus? Halo. Halo. Oke, biasanya itu biasanya untuk salam yang Muslim. Halo. Hai. Oke, biasa selain hai, hello diikuti kalimat apa? Good Halo, morning. apa kabar? Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Nah, itu adalah greetings. Kemudian nanti pada bab 1 ini selain greetings akan membahas tentang ungkapan parting atau saying goodbye. What is it in bahasa? Saying goodbye. Perpisahan. Oke, perpisahan. Kalau perpisahan, what do you say in Sampai bahasa? jumpa. Selamat tinggal. Sampai jumpa, selamat tinggal. Good. Bahasa Inggrisnya? Goodbye. Bye. Goodbye. Bye. See you. Bye. See you. Goodbye. Ya. Selain itu, Bye. bye. Oke. Selain dua tadi akan ada pula permintaan maaf. Bagaimana I'm sorry. cara meminta maaf dalam I'm bahasa sorry. Inggris? I'm I'm sorry. sorry. Selain I'm sorry, ada lagi enggak kira-kira? Gak ada kayaknya. Enggak ada. You sure? Nggak ada, Pak. Gak ada. Ada yang Forgive for- me. Ya, tadi siapa yang bilang tadi forgive? Ustaz, Okay, what's your name? my name is Mons Faturais Mokrobin. Okay, can you say that again? How to say sorry other than sorry? Forgive me. Forgive me. What does it mean bahasa? Maafkan saya. Maafkan saya. That's right. That's very good. Dan yang terakhir untuk bab 1 adalah tentang thanking. How to say thanks in bahasa Inggris. In English, how do you say thanks? Or saying gratitude in English? How to say gratitude? How to
be grateful in English? Ada yang tahu cara mengatakan atau mengucapkan rasa terima kasih atau syukur dalam bahasa Inggris? Thank Makasih, you. Bapak. Thank you. Thank you. Thank you. Selain, selain thank you, kira-kira apa lagi? Apa? Selain thank you, thanks, kira-kira apa lagi? Thanks. Ya, selain itu. Tahu ya. Oke, Nggak ada. 4 tadi akan kita bahas pada unit 1. Kita ulang. Pertama adalah apa tadi yang pertama? Greeting. Greeting. Kata sapaan. Kata sapaan. Kedua. Yang kedua adalah berminta maaf. mengucapkan Sahan. Tiga, permintaan Kata maaf. Berminta maaf. Dan keempat adalah maaf. Terima kasih. terima Terima kasih. kasih. Di sini saya lihat pesertanya 48 dari 3 kelas. Jadi seharusnya kalau hadir semua sekitar 96. Ini separohnya kemana nih ya? Tidur ya. Tidur Bang. Tidur. Kamu bangun jam berapa? Tidur. Subuh. Jam 4, Pak. Subuh. Jam 4. Habis subuh jam tidur 4. lagi enggak? Enggak. Enggak tidur. Pelajaran, Mbak. Nonton TV. Siapa tahu ada yang ketiduran jadinya ini. Tak Nanti boleh. daftar hadirnya saya share di Zoom sini ya, di chatnya. Supaya yang hadir di sini itu saja memang yang tercatat hadir. Kalau saya share di WA nanti yang nggak hadir di Zoom meeting hari ini mengisi saja itu. Jadi enggak hanya sekedar mengisi. Oke, terus ini. Di antara kalian ada yang belum mengirimkan videonya enggak? What? Video apa, Pak? Yang Video perkenalan. ya video perkenalan kemarin. Oh, sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Ada yang belum? Belum siapa tuh? Perasaan kemarin ada yang belum. Ada beberapa orang tuh 72, 71, apa itu? Ada 2. Di 3 paling banyak tuh. Suara motor siapa itu? Suara motor siapa itu? Oke, saya akan minta beberapa kalian untuk mengenalkan diri kalian ya. Atau ada yang berminat? Silahkan. Ada yang mau perkenalan diri dulu? Ya, silakan Fatur Rois Mukarrobin. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. My name is Muhammad Fatur Rois Mukarrobin. Call me Fatur. I am live on Andika Street. And I am student of MTSN Model Samarinda. Thanks you. Okay, thank you very much, Mukarrobin. What is your phone name again? Fatur. Yes, Fatur. Okay, Fatur. Thank you, Fatur. Student, not student, okay? Okay, Ustaz. Kenneth, do you want to introduce yourself? Kenneth, can you hear me? Yes. Would you like to introduce yourself, please? Hi, my name is Kenneth Ngata Agusta. You can call me Kenneth. I live on Imam Bonjol Street. I am a student in MTSN Samarinda. Thank you. Okay, thank you so much, Kenneth. Next, who else? Ya, siapa yang mau? Atau ditunjuk? Video udah cukup loh. Ada yang bilang nggak usah. Faros, come on Faros. Ayo Faros. Geleng-geleng aku Faros. Faros, kok geleng-geleng?
Raffi Ahmad Zaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hello. Good morning everyone. My name is Raffi Ahmad Zaka. You can call me with Raffi. I live in Sungai Kapi, Sambutan. Nice to see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Raffi. You're welcome. Okay, next. Anyone? Raise your hand, please. Panji Yuda. Would you like to introduce yourself, please? Hello, my name is Muhammad Panji Yudhistira. You can call me Panji. And I live in Glatik Street. Nice to meet you. How old are you, Panji? What? How old are you? What is your age? 11 year old. 11 years old. Thank you. Yeah. Okay, 2 more students. Ada yang berani? Fauzan Nurullah, perhaps? Hello, my name is Fauzan. You can call me Fauzan. I live on Rajawali. I'm student MTSN Samarinda. Thank you. Okay, Rajawali. You live in Rajawali, right? Thank you, Fauzan. Itap Malik. Iya, Pak. Can you introduce yourself, please? Can you introduce? Nyaring, Pak. Can you introduce yourself, please? Perkenalkan diri. Assalamualaikum. My name is Muhammad Itap Malik. You call me is Itap. You can call me Itap. So what does Itap mean? Ya, Pak. What does the word Itap mean? Okay, one more student. Siapa? Silahkan. Yang mau coba? Ibnu Zaki, Nabi Sajid, Aidil, Al-Fatir, Huzaifa, Rafi Ilzam. Silakan. Ayo, silakan. Ada yang berani? Satu tujuh deh. Maulana Hakami. Ya, Pak. Please introduce yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Maulana Hakami. Can you call Lana? Okay. Lana, where do you live, Lana? Ya. Where do you live? What is your address? What is your address? Where do you live? Tinggal di mana? Di Samarinda. Robakum. Okay, Samarinda. I thought you were in Jakarta. Okay, Panji ketawa tuh. Oke, kita hari ini itu perkenalan biasa saja. Tugasnya nanti yang itu yang video kemarin. Kita hari ini akan mulai saja langsung ke how to greet someone in English. Saya rasa kalian sudah belajar ini di SD atau melalui film atau kartun atau game. Jadi sebenarnya sudah secara tidak langsung kalian pelajari. Sebentar.
Not responding. Wait. Okay, so can you see the screen? Bisa lihat screen-nya? Yes. Bisa. Oke. Yes. Tadi seperti yang saya sampaikan di awal, kita hari ini membahas tentang greetings atau kata-kata sapaan dalam bahasa Inggris. Nanti filenya juga akan saya share, jadi kalau misalkan kurang paham atau terlalu cepat bisa kalian baca lagi nanti. Ada formal greetings. Apa dimaksud dengan formal di sini? Biasanya adalah kata-kata yang agak resmi yang digunakan dalam kalimat sapaan. Greetings ada response. Good morning, afternoon, good afternoon, good evening, selamat pagi, selamat siang, sore, selamat malam. Responsnya seperti ini. Hello, hello, how are you? Nah, ini biasanya sapaan diikuti dengan kalimat how are you doing, how do you do. So how are you, responsnya adalah apa responsnya how are you? If someone asks how you are, what do you say? Nabil Ihsan, how are you? Nabil Ihsan, how are you? Nabil, am I audible? Bukhar Robin, how are you today? I'm fine, thank you, Ustaz. Okay, thank you. Nah, kalau seorang menanyakan how are you, responsnya bisa seperti I'm fine and very well, thank you, I'm well. Bisa digunakan. How are you doing? Jangan bingung ya, kalau ada kata doing ditambah sini, ini artinya sama. Bagaimana kabarmu? I'm doing well, how are you doing? I'm fine. How do you do? How do you do ini biasanya pertama kali digunakan pada saat pertama kali berkenalan. Jadi misalkan how do you do? Nice to meet you. How do you do? How do you do? Jadi responnya sama how do you do. Raffi Ilham Fahrezi, coba di unmute. Okay. Raffi Ilham Fahrezi, how do you do? How do you do? Okay, good. How do you do tadi digunakan kapan? Pada saat perkenalan. Pertama kali. Ya, pertama kali. Kalau sudah kedua kali dan seterusnya, biasanya tidak lagi menggunakan how do you do, tapi how are you. Okay. Thank you, Raffi Ilham. Faros? Ya, Pak. How do you do? How do you do? Oke, digunakan kapan how do you do? Saat pertama kali perkenalan. Oke. Next meetingnya biasanya pakai how do you do lagi enggak? Enggak. Enggak. Pleased to meet you. Pleased to meet you. Tambahin di belakang ini. To nice meeting you Ini too. nih, ada to-nya ya. Pleased to meet you too. To yang double O di sini artinya juga. Senang berkenalan atau bertemu denganmu, senang bertemu dengan kamu juga. Nice to meet you too. Senang berkenalan atau bertemu denganmu juga. Atau disingkat nice meeting you bisa juga. Nice to meet you. Maulana Malik. Maulana Malik Ibrahim, nice to meet you. Nice to meet you. Too. Nice to meet you too. Okay. Pleased to meet you. Pleased to meet you. Nice to meet you. Too. Jangan lupa
Ini. Oh, Nice to meet you. nice to meet you too. How do you do? How do you do? Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, good. Ini adalah kalimat sapaan yang bentuknya formal. Sekarang kita yang tidak formal, tidak resmi, yang biasanya antar teman atau yang sudah dikenal dengan baik. Hai, nah, hai. Kita nggak mungkin kan menyapa orang tua teman atau orang tua hai. Itu tidak sopan. Tapi ini antar teman, jadi boleh hai, hey, hai, hey, hey. What's up? What's up? Sering dengar nggak ini? Muhammad. Sering dengar? Iya, Okay, what's up? sering. Nah ini responnya nih ya, not much, nothing, alright. Bagaimana kabarmu? Biasa aja. Nah ini artinya sama not much, nothing, alright, ini baik-baik saja. Maksudnya tidak ada yang spesial, tidak ada yang khusus, jadi biasa saja. What's new? Ada yang baru, tapi secara harfiah artinya ada yang baru, tapi di sini artinya apa kabarnya? What's new? Nothing much, nothing special. What's going on? Not much. How is it going? Pretty good, pretty. Yeah, bacanya pretty. Fine. Yeah, fine. How's it going? How's life? Pretty good. Yeah, that's right. How's life? Ini kalau secara arti ya, kehidupannya bagaimana? Tapi di maksudnya bagaimana kabarmu? Wonderful, excellent. Wonderful. Wonderful, baik, bagus. Excellent. Excellent. How's everything? Bagaimana segala sesuatunya? I'm fine. Fine, thanks, excellent, terrific, great, good, not bad, awesome. Nah, Good. So di sini artinya apa? So artinya biasa saja. Biasa. Maksudnya nggak ada yang nggak bagus juga, nggak jelek juga. So. How are things? How are things going? Sama ya. Apa I'm kabarmu? fine. Fine, good, thanks, I'm not bad. Nah, kalau yang sudah biasa dengar ini enak, tapi yang baru lihat atau baru baca nih biasanya harus dihafalkan sedikit ya. Kita coba ya. Raffi Ilham, what's up? Hey Raffi. Not much. Okay. What's new? Nothing much. Okay, good. Thank you, Raffi. Fauzan Nuris. Okay, Fauzan Nurisullah, what's going on? Not much. How is it going? Pretty good. Yeah, pretty good. Good. Thank you, Fauzan. Afzal Huzaifa. Yes, sir. Hi. Hi. How's everything? Everything fine, thanks. Okay, good. Thank you. Afif Madani ya? Muhammad Afif Madani. Yeah. How are things going? Not bad. Okay. How are you? How are you? I'm fine, thanks. Thank you, Afif. Muhammad Al-Fatir. How is it going? Fine. Okay, what's up? All right. All right. Okay. Thank you. Tegar. Hi, Tegar. Yeah. What's up, Tegar? What's up, dude? What's up, Tegar? Tegar, where are you, Tegar? What's up? Oke, Tegar yang menghilang kemana nih? Tegarnya menghilang. Faiz Kamal, Mukhlis Faiz Kamal. Pak. Hey, hi Faiz. Hi. What's up? What's up? Not much. What's your plan today?
Nggak tahu. Oke. Faros ketawa tuh. Ya, ini contoh beberapa yang tidak resmi ya. Jadi antar teman, antar sahabat, oke, yang sudah dikenal sangat lama. Jadi ini sekarang ini. Tahu ya artinya good morning? Tahu ya? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Sore, malam. Ya, good evening biasanya dari jam 5-an atau jam 6-an sampai malam. Biasanya sebelum jam 12 kita menggunakan kata morning ya. Jadi sebelum jam 12 kita kata morning. Jadi jam dari pagi sampai 11.59 biasanya orang mengatakan good morning. Setelah jam 12 siang dapat mengatakan good afternoon, dan dari sekitar jam 6 sore dapat mengatakan good evening. Faros, are you sleepy? Ya. Why are you yawning? Sleepy. Ya, sebelum lanjut ada pertanyaan? No. Masih bisa diikuti? Masih? Paham? Oke. Kita ke next page. Ini deskripsinya saja ya. Ella gunakan sapaan formal. Nah, ini bisa baca sendiri nanti. Yang tidak dikenal pada saat jawab telepon, atau bisa dirangkai dengan kata how are you doing. Hello juga bisa digunakan untuk menarik perhatian seorang. Hello. How do you do? Pleased to meet you. Nice to meet you adalah beberapa ungkapan yang digunakan pada saat pertama kali berkenalan. Digunakan ketika kamu dikenalkan dengan seorang yang belum pernah bertemu sebelumnya dan dalam situasi yang cukup formal. How do you do? Responnya tadi adalah how do you do? Ya, jadi mengulang saja. Pleased to meet you. Pleased to meet you too. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, glad to meet you. Glad, G-L-A-D. Glad to meet you. Glad to meet you too. Nah, ini kalau kalimat lengkapnya, I am pleased. Saya senang, ada I-nya di sini, tapi karena disingkat pleased to meet you. I'm glad to meet you. Hi, hey, digunakan untuk menyapa seorang sebagai pengganti hello. Keduanya populer di kalangan kaum muda. Dan saya hi ini dirangkai dengan kata hey, what's up? Hey, hi. How's it going? How's it going dapat digunakan sebagai pengganti how are you dalam situasi casual. Casual di sini yang tidak formal, yang tidak resmi. Jadi antar teman. Hi Tegar, how's it going? Hi Tegar, how's it going? Ayo, lupa tadi responnya gimana. Okay, that's fine. Kemudian, how are things? How is everything? How's life? Ini juga bisa digunakan sebagai pengganti how are you. Jadi kalau tanya how are things, jangan bingung ya. Itu artinya sama dengan how are you. Atau kalau kamu menanyakan kabar juga jangan how are you terus. Gunakan ungkapan seperti ini bisa juga. How are things? How's everything? How's life? Jadi enggak how are you mulu. What's up? What's new? What's going on? Ini juga bisa digunakan sebagai pengganti how are you, tapi situasinya sangat tidak formal atau tidak resmi. Dan ini biasanya antar teman, tidak mungkin digunakan dalam hal atau kondisi formal. Ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Enggak ada, Pak. Ini contoh dialognya ya. No. Good morning, sir. How are you doing? Coba Afif sama Abid. Abid jadi guru deh. Afifnya Kevin. Silahkan. Act the dialogue out. Afif Madani dan Abid Radifa. Oke, Afif. Good morning, sir. How are you doing?
Good morning, Kevin. I'm doing well. And you? I'm great, thank you. Thank you. Haidar dan Panji Yuda. Silakan Haidar. Good morning, sir. How are you doing? Good morning, Kevin. I'm doing well. And you? I'm great, thank you. Oke, bacanya sir ya, jangan sir ya. Good morning, sir. Apa kabar, Pak? Ya. Baik, Kevin. Dan kamu, saya juga baik saja, terima kasih. Nah, ini contoh yang pertama ya. Ini situasi formal atau tidak formal? Formal. Formal karena Formal. ke guru ya. Formal. Ya. Formal. Sekarang yang kedua. Nisa Leni, Fauzan Nuriskullah sama Arif Wirasena. Terserah yang Leni, Nisa. Apa Pak tadi itu? Leni. Oke, siap. Hi, Nisa. How's it going? How is Fine, it? thanks. And you? Just fine. Where are you going? To the mini market. I need to buy something there. Nah, ini dialognya kondisi formal apa tidak formal? Tidak formal. Tidak Ya, formal. Kira-kira Tidak formal. Kira-kira ini antar apa nih? Teman, guru, atau orang tua, atau apa? Teman. Ya, hai Nisa, apa kabar? Friends. Ya, friends. Baik, terima kasih. Ini just fine, baik-baik saja. Kamu mana? Saya ke minimarket membeli sesuatu. Nih, siapa yang mau coba nih? Mr. Rais sama Nur. Ibnu Zaki, Ahmad Rafiq Karim. Saya jadi apa, Pak? You become Mr. Rais. Normally I introduce Lukman. How do you do? Lukman Tifis Nur. Pleased to meet you. Oke, thank you. Nur, ini dialognya perkenalan ya, pertama kali. Nur, bolehkah saya memperkenalkan Lukman? Nur, may I introduce Lukman? Nur bilang, how do you do? Mr. Rais, Lukman, ini Nur. Lukman bilang, pleased to meet you. Kira-kira Nur jawab apa di sini? Setelah Lukman bilang, Pleased to meet you too. okay, good. Nice to meet you too. That's right. Nah, ini juga perkenalan ya. Mr. Idris, I'd like you to meet Mr. Andi Widodo. It's nice to meet you, Mr. Andi Widodo. Pleasure to meet you too. Ya, selain pleased to meet you, nice to meet you, glad to meet you, ada juga kata pleasure to meet you. It's a pleasure, sebuah kegembiraan bertemu denganmu juga. So, it's a pleasure to meet you, disingkat seperti ini. Dan terakhir, Afzal Huzaifa sama Sultan. What's up, dude? Not much. What about you? Life is good. It's okay, Sultan. What's up, dude? Apa kabar? Baik-baik saja. How about you? Life is good. Baik-baik saja. Kalau diartikan mana? What's up, dude? Artinya apa? Apa kabar? Okay, not much. Biasa saja. Biasa saja. Okay, what about you? Bagaimana? Bagaimana denganmu? Okay, that's good. Baik-baik saja. Baik-baik saja. Karena slang ya, biasanya diungkapkan antar teman-teman yang sangat akrab. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ini udah halaman terakhir. Do you have any question? No. You sure? No. Are you sure? No. Iya. Oh, you sure?
Okay, we have about 62 students, about 2 classes already joining. Sudah ada 62 orang, sekitar 2 kelas. Saya akan share dulu ini ya. Form kehadirannya. Bisa lihat di chatnya sekarang? Bisa lihat chatnya? Bisa. Ya, silakan Bisa, isi Pak. kehadiran dulu. Bisa, Pak. Ya, Pak. Ada yang suaranya bagus itu, yang nyanyi. Ada, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Ustaz. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, saya cek dulu ya. Pak. Oke, masih 31 respons. Ada sekitar separuhnya lagi yang belum isi. Kalau ada tidak ada pertanyaan, kita akhiri Zoom-nya supaya kuota kalian juga enggak cepat habis. Bentar, kalau kalian sudah paham, coba ini latihannya ya. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada? No. Nggak ada, Pak. Kalau tidak ada, coba lihat di chatnya lagi. Di situ ada forms lagi. Itu latihan soal, bentuknya pilihan ganda. Ya, Fatur Rois Mukarobin. Apakah materi yang tadi bisa di-share di grup, Ustaz? Bisa untuk dicatat. Kenapa? Once again, please. Apakah materi yang tadi bisa di-share di grup agar bisa dicatat? Ya, thank you. Fauzan Nurizkullah. Fauzan, Yes. You have any questions? Ada pertanyaan? No. Itu kamu angkat tangan itu. Oh, enggak. Ya, oke. Ya, coba lihat di chatnya ya. Ada 2 link form. Yang pertama untuk kehadiran, yang kedua latihan tugas. Tugas di situ ada 10 soal pilihan ganda tentang pembahasan hari ini. Silahkan dikerjakan. Tugasnya di mana, Pak? Itu di form, di chat ada linknya. Lihat nggak? Cuman ada 1. Ada 2. Coba kamu scroll ke atas. Ada 1, Pak. Ada 1, Pak. Dua. Itu ada 2. Ada 2 forms. Ada, Pak. Nggak ada, Pak. Ada 1, Pak. Ada, Pak. Satu. Belum ada, Pak. Satu aja. Ada Baru 1 Pak. aja yang link absen ada itu, Pak. Ya, link absen aja. Saya ulang ya. Ada, Pak. Nanti. Nanti. Ini kebaca enggak? Baca? Belum ada, Pak. Belum. Belum, Pak. Gerobaknya, Ustaz. Ada yang cacat aneh. Kirim ke WA ada, Pak. Oke. Ya, Ustaz. Gerobaknya. Ya Allah. Ya Allah. WhatsApp aja, Ustaz. Oke, sudah saya kirim ke grup ya untuk link tugas, untuk link absen bisa lihat sendiri sini ya. Oh, siap, Ustaz. Sudah. Ya, sudah, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Okay, that's all for today. Iya, Pak. Ya, Silakan. Pak. Ya, Pak. If you have any Sudah ada, Pak. questions, you can ask me through WhatsApp. Ya, sebelum kita tutup ada pertanyaan lagi enggak?
No. Jadi apa yang kita pelajari hari ini adalah tentang greeting. Artinya sapaan. Ada yang formal, Yang tidak Formal. formal. Contoh yang formal adalah contoh sapaan yang formal adalah ayo, tadi katanya ada yang formal, ada yang tidak formal. Yang contoh formal adalah hello, How are you? how are you, good morning, How are you? good How do you do? How do you do itu pertama kali berkenalan. Kemudian yang tidak formal, What's up? Hi. hey, Hai. What's up? Hai. Ya, kayaknya paham semua. Latihan tugasnya saya yakin dapat 100 semua itu. Mudah sekali. Okay, that's all for today. Thank you very for joining. See you again next week. Don't forget to do your assignment. Jangan lupa ngerjain tugasnya. As late as Friday. Okay, by Friday PM. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.